Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Good morning, students. Welcome to my class. I am Miss Siti Anisah as your teacher in class 10 this for second semester. I hope this learning can be more active and of course fun even in the current pandemic era. So this meeting is about recount text. From this video, I would like to explain about recount text, and of course, you can understand too from this video. Don't forget to fill in attendance first in Google Classroom. Well, before starting, it will be nice if we pray first. So, finish. So, okay, let's start. So the first here is definition and function from recount text. So recount text is the one type of text in English that retells events or experiences that have been experienced in the past according to sequence of events, or we can say chronological order. In addition, this text has a purpose to inform event occurred or activity that has occurred. Jadi teman-teman kelas 10, dari definisi dan function recount text adalah recount text ini merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami di masa lalu dan menurut urutan kejadian atau chronological order. Selain itu, recount text ini memiliki tujuan, yaitu untuk menginformasikan suatu peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang telah terjadi. Okay. So students, if you find a text that has telling about experience or event, that is recount text. So the next is type of recount text. Has three types. For the first is personal recount, tells the author personal experience, and the second has factual recounts, record an event such as a science experiment, a police report, and the last is imaginative recounts that tells the details of the events of a fictional story in the past tense. Dan selanjutnya yaitu ada tipe dari recount text sendiri, di mana bisa kalian lihat di sini ada tiga tipe. Yang pertama ada personal recount, di mana pada personal recount ini menjelaskan atau menceritakan tentang pengalaman pribadi dari penulisnya sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada factual recount, di mana pada factual ini merekam kejadian seperti kejadian science eksperimen dan police report. Dan yang selanjutnya ada imaginative recount. Di sini tells the detail tentang suatu kejadian ya, seperti di masa lalu seperti itu. And the next we have features of recount text. The first field text and the next is language element. So yang pertama di sini ada field text atau isi teks dari recount text sendiri. Ini feature-nya ada apa aja, dan yang kedua language elementnya. So for the first, for field text, the title represent the conclusion of the text, and the second mention the specific people involved in the event, time, place, and the events are told in detail and descriptively to clarify events, or factual recount. And the next is the end of the story about the final result, or factual recount. And the last is there is a personal feedback or opinion. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang isi teks dari recount text sendiri. Jadi yang pertama, dalam judul ini mempresentasikan kesimpulan dari sebuah teks. Contohnya, nanti kita bahas untuk contohnya ya teman-teman.
So the next is mention the specific people. Jadi di dalam isi teks pada recount text ini menyebutkan specific people-nya siapa, kemudian waktu, kemudian tempat, seperti itu. Jadi harus detail. Dan yang selanjutnya pada Indian story, pada story terakhir, pada cerita terakhir di sini ada final result. Jadi seperti apa hasil dari cerita recount text tersebut. Dan tentunya, dan yang terakhir adalah ada personal feedback atau opinion. Jadi kita mengembalikan kembali dari teks recount yang kita buat kepada pembaca. Ada feedbacknya. Ada pembaca ini bisa beropini tentang recount text-nya. Okay, the next is language element. So, written in the past tense. Simple past, past continuous, past perfect. The second is using conjunctions such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time. And the third is recount text tells of event that use action verb, look, such as look, go, change, and linking verb, was, were, saw, heard. So the last is from language element from the recount text has using personal pronouns I, we, for personal recount using passive voice. So pada language element ini untuk recount text ini tentunya karena kita sudah dibilang bahwa recount text ini menceritakan kembali, tentunya ini menggunakan simple past tense, kemudian past continuous dan past perfect ya. Dan yang selanjutnya ini menggunakan conjunction seperti next, later, when, then, after, before, first, dan at the same time. Karena apa? Karena pasti di sini kita kan menceritakan kejadian apa yang terjadi dalam recount text itu. Dan yang selanjutnya, tentunya recount text ini menceritakan kejadian. Nah, ini menggunakan action verb seperti look, go, change, dan menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada using personal pronouns seperti I, we, dan untuk personal recount ini menggunakan use passive voice. So the next, setelah features of recount text, we have a general structure of recount text. Okay. The first is orientations, the second is events, and the last is reorientations. Orientation contains an introduction by providing information about who, what, where, and when, the event that has occurred in the past. And the next, events, is a series of events that occur usually presented in chronological order, such as in first day, I, blah, 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 and the next day, I, blah, blah, blah. Okay, and the last has reorientation. Namely, the repetition of the introduction in the orientation that the events that are told. You can say in this section is the conclusion of the whole text. Baik, teman-teman kelas 10. Yang pertama ada orientation, di mana ini seperti introduction ya. Di sini menceritakan tentang bagaimana permulaan cerita atau pengenalan cerita dengan orientation. Di sini menginformasikan who, what, where, and when. Siapa yang dalam teks itu, kemudian apa yang terjadi, di mana kejadian, dan kapan terjadinya peristiwa atau event tersebut. Oke, dan yang selanjutnya ada events, kejadiannya, inti kejadian. So, di sini kita menggunakan chronological order, kejadian urutan peristiwa, di mana kita bisa tadi menggunakan in the first day, I, bla bla bla, or seperti berita yang terkini kita lihat meletusnya Gunung Semeru, erupsi Gunung Semeru pada hari bla bla bla, tanggal bla bla bla, seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada reorientation. Nah, untuk di sini reorientasi singkatnya ini seperti conclusion atau penutup. Dan ini merupakan di sini kita menyampaikan tentang kesimpulan dari cerita yang kita buat, seperti itu. Kita mereorientasikan kembali
pada paragraf akhir ini di conclusion. So the next is example of recount text ya. So di sini saya mengambil Bali bombing is the title, of course. Bom di Bali. Okay. I read first. The bomb that occurred the resort of Kuta destroyed the Sari Club and other night spots. Many people were victims of the blast and many of them were foreign tourists, a majority being Australians. A few the victims were burned beyond recognition. Some tourists who were at the scenes of the blast said there were through explosion around the nightclub. One bomb had exploded outside Paddy Bar before another bomb hit the Sari Club, which has located some meters away. So, di sini merupakan sebuah introduction atau orientation ya, teman-teman. Baik, di sini sudah jelas pada titel di sini menceritakan tentang bom di Bali. Oke, kita bedah pada orientation atau introduction. Di sini jelas bahwa apa yang sedang dibicarakan dari di konteks ini yaitu Bali bombing ya. Kemudian di mana, when, where. Di sini ada di Kuta ya, di Sari Club seperti itu. Kemudian kita lihat selanjutnya ada di sini ada mempunyai event dua event. Yang pertama bisa dilihat teman-teman. Nanti saya akan memberikan teks ini ya di Google Classroom. Jadi bisa kalian teliti, kemudian kalian pahami bagaimana contoh dari recount text sendiri. Kemudian tadi ada segi isi teksnya, dan bagaimana penggunaan kalimat pada recount text sendiri. Oke. After example, has vocabulary. Okay. For next meeting, I will examine you or test you about this vocabulary. Okay. Destroyed, hancur. Victim, korban. Burned, dibakar. Explosion, ledakan. Uncounted, tidak terhitung. Border, berbatasan. Trapped, terjebak. Reddish brown, coklat kemerahan. Embassies, kedutaan besar. Advising, menasihati. Oke, kalian bisa pelajari vocabulary ini. Oke, jadi vocabulary yang saya ambil di sini merupakan dari teks yang tadi ya, yang Bali bombing. Kalian bisa pelajari selanjutnya. Oke, the next has a grammar. Oke, jadi tadi jelaskan bahwa dalam language features di sini harus menggunakan simple past tense, kemudian present tense, dan simple past continuous. Oke, kita jelaskan. Di sini bisa dilihat simple past tense. The bomb that occurred in the resort of Kuta destroyed the Sari Club and others night sports. Jadi di sini contohnya ada simple past tense di sini, di mana kita ketahui bahwa simple past tense ada tambahan id-nya ya. Sudah jelas bahwa ini sudah terjadi, kejadian yang sudah terjadi. Dan selanjutnya ada cold. Oke, untuk simple past continuous, di mana kita pakai ada were plus verb in, were advising. Oke, the next present perfect tense. Di sini ada had been. Jadi had, have plus been. Oke, bisa kalian cari lagi pada teks ini, akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, the next. As the last, I will thank you for your attention, and of course, don't forget to study kembali ya, mempelajari kembali tentang recount text. Kalian bisa pelajari dari video ini. Tentunya nanti akan saya bagikan contoh teksnya dan PPT-nya. Oke, thank you for joining this class. Don't forget for the next meeting, I will explain about the vocabulary or grammar. Okay, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.